हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अगर इंसान परेशानियों में, आजमाइशों में, तकालीफ में घिर जाए तो एक कुरानी अमल आज आपको दूंगा जो आपको तकालीफ, परेशानियों से, टेंशनों से एकदम छुटकारा दिला देगा। याद रखें, इंसान आजकल बड़ी तादाद में डिप्रेशन का शिकार है और एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है और बहुत से मर्द और ख़वातीन डिप्रेशन की वजह से मौत की आगोश में चले जाते हैं और उनकी हर नेमत होकर भी वो उससे फ़ायदा नहीं उठा सकते। आज मैं ऐसा कुरानी अमल दूंगा जो आपको डिप्रेशन, एंजाइटी और टेंशनों, परेशानियों से, हर किस्म की आफात से छुटकारा दिला देगा। मैं इस वक्त समंदर के अंदर मौजूद हूँ और यहाँ पर बहरी जहाज़ में हम इस्तांबुल से बुरसा के लिए सफ़र कर रहे हैं और हमारा मकसूद ये है कि हम वो बहरी सफ़र करें जो सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन ने किए। और बाकायदा तौर पे जो है सहाबा इकराम ने बहरी बेड़ा पहला जो बनाया, हज़रत मुआविया बिन अबी सुफियान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इस्लाम की तारीख़ का सबसे मजबूत और सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया था। और आप देखिए, ये एक बहरी जहाज़ है और हम इस पर बैठे हैं, लेकिन आप देखिए हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कैसरे रूम, जो ये इस्तांबुल है, ये कैसरे रूम का गढ़ था, यहाँ पे वो आके रूम से शिकस्त खाकर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने रूम को फतह किया तो वो यहाँ आकर किला बंद हो गया था। तो नबी अलैहिस्सलाम ने कुस्तुनतिनिया की फतह की बशारत दी थी। तो कुस्तुनतिनिया जो है ये इस्तांबुल है। अभी हम यहाँ पे सफ़र कर रहे हैं तो बहरी बेड़ा जो रूम के बादशाह के पास था उस वक़्त दुनिया में सबसे बड़ा, वो तकरीबन 400-500 जहाज़ों पर मुश्तमिल था, लेकिन मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 1800 जहाज़ों पर मुश्तमिल दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा तैयार किया था। तो आज हम जब समंदर में सफ़र करते हैं तो उस वक़्त हमें एहसास और अंदाज़ा होता है कि बहरी बेड़ा जो है इसकी अफादियत क्या है। और ख़ास तौर पे 1400 साल पहले जब सहाबा इकराम ने इस्लाम की तबलीग करते हुए दुनिया में अफ्रीका और फिर यूरोप तक पहुँचे थे, तो ये उनकी एक बहुत बड़ी काविश और कुर्बानियाँ हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने परेशानियों का हल रखा है कुरान पाक के अंदर, और अल्लाह कुरान पाक में परेशानियों का जो हल देते हैं और वो परेशानियाँ जो है इंसान से ख़त्म कैसे होती हैं। इंसान अक्सर ये सोचता है कि मुझसे परेशानियाँ जो ख़त्म होंगी वो सिर्फ इस वजह से होंगी कि मैं जो है अल्लाह के जो है कुरान को मुर्दों के लिए खाली पढ़ूं या मैयत के लिए उसको पढ़ा जाए। ऐसा नहीं है। कुरान पाक जो है ये एक ऐसी किताब है जो जिंदा के लिए भी है और मुर्दा के लिए भी है। अब जिंदों की परेशानियों का हल भी अल्लाह ने इसी में रखा है। ये जो बहता पानी है, ये आप समंदर देख सकते हैं कि ये बहता पानी जो है ये इंसान की डिप्रेशन को ख़त्म करता है। आप जब बहुत ज़्यादा एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हों तो लेक कोई हो, अच्छी झील, वहाँ चले जाएं, दरिया हो या समुंदर हो, उसके बीच पे चले जाएं, तो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ महसूस होगा कि आपका डिप्रेशन जो है, एंजाइटी, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रही है। तो मैं आज आपको इसलिए ये चीज़ बता रहा हूँ कि डिप्रेशन और एंजाइटी जो है और कोई भी परेशानी, आफत आ जाती है तो आप कुरान पाक से अपना ताल्लुक़ मजबूत कर लें। कुरानी अल्फाज, कुरानी आयात, कुरानी वज़ाइफ वो एंजाइटी को, डिप्रेशन को ख़त्म करते हैं। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कुरान पाक की शक्ल में इतनी मजबूत इल्हामी किताब अता फरमाई है कि इस किताब को अगर खाली सुन लें, तिलावत कुरान को, काफिर भी, तो उनको एकदम सुकून आ जाता है और वो भी जो है मबहूत हो जाते हैं। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे जब कुरान नाजिल हो रहा था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है कुरान पाक को जब तिलावत करते थे तो गैर मुस्लिम, नॉन मुस्लिम भी एकदम मरऊब हो जाते थे। यहाँ तक कि जिन्नात भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुरान पाक को सुनकर एकदम जो है
مبہوت ہو جاتے تھے۔ اور وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ، یہ آیات سورہ احقاف کی بتاتی ہیں کہ جنات کی وہ جماعت جو نبی علیہ السلام سے قرآن سنا تہامہ میں، تو اس جماعت نے فوراً جو ہے یہ جملہ کہا کہ یہ وہ کتاب ہے جو موسیٰ علیہ السلام پہ پہلے اتری۔ تو اس لیے قرآن پاک سے ٹینشنیں دور ہوتی ہیں، قرآن پاک سے پریشانیاں دور ہوتی ہیں، قرآن پاک سے جو ہے انسان کو سکون حاصل ہوتا ہے۔ اب یہ سکون کی تلاش میں انسان جو ہے دنیا پوری میں پیسہ کمانے کے لیے جاتا ہے، اور انسان یہ چاہتا ہے کہ میں سکون حاصل کروں، لیکن یاد رکھیے گا سکون جو ہے وہ اللہ رب العزت نے صرف اپنے دین کے اندر رکھا ہے، قرآن کے اندر رکھا ہے۔ ابھی میں آپ کو یہاں سے وہ چیز بتانا چاہ رہا ہوں کہ سکون کی تلاش میں انسان شراب پیتا ہے، ڈانس پارٹیاں کرتا ہے کہ مجھے سکون مل جائے، لیکن سکون ایسی چیزوں میں نہیں ہے۔ چونکہ اللہ رب العزت نے سکون جس کے اندر رکھا ہے، ٹینشن ختم اور انزائٹی ختم جس چیز میں رکھی ہے، وہ ایک ہے اللہ کا کلام۔ لوگ موسیقی کو، گانے بجانے کو روح کی غذا کہتے ہیں، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ موسیقی روح کی غذا کبھی نہیں ہو سکتی، موسیقی روح کی غذا ہرگز نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ روح کی غذا اللہ کا ذکر ہے، قرآن ہے اور اللہ کی یاد ہے۔ تو اس لیے میں آج آپ کو جو انزائٹی، ڈپریشن، پریشانیاں، غم ختم ہونے کا عمل قرآنی بتا رہا ہوں، وہ ایسا بہترین ہے کہ جس کی وجہ سے بہت بڑی تعداد جو لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، اکثر 40% لوگ ڈپریشن کے مریض ہوتے ہیں، انزائٹی کے مریض ہوتے ہیں، اور ان کا علاج اللہ رب العزت نے صرف آیات قرآنی میں رکھا ہے۔ میں ان کو پھر بتاتا ہوں، اور اللہ کا فضل ہے بڑی تعداد میں لوگ شفا یاب ہو جاتے ہیں۔ تو میں آپ کو وہ عمل خاص ابھی بتا رہا ہوں کہ جو ڈپریشن، انزائٹی کو ختم کرتا ہے، کہ آپ قرآن پاک کی آیت الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یہ آپ ہر نماز کے بعد سینے پہ ہاتھ رکھ کے 3 بار پھونکیں، آپ سے انزائٹی، ڈپریشن، ہر غم، پریشانیاں، ٹینشنیں ہمیشہ کے لیے دور ہو جائیں۔ اور اگر بہت بڑی پریشانی، انزائٹی، ڈپریشن میں آپ مبتلا ہو چکے ہیں، تو آپ اسی آیت کو 100 بار پڑھیں اور تیل پہ دم کر کے سر کی مالش کریں، یا دوسرا ہے تو اس کی مالش کریں، اور پانی پہ دم کر کے پئیں۔ 11 دن تک یہ عمل کریں، ہر ڈپریشن، ہر انزائٹی، ہر ٹینشن، ہر پریشانی، ہر غم 11 دن میں جڑ سے ختم ہو جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو سکون قلب عطا فرمائے گا، اور آپ کو ہر پریشانیوں سے نجات بھی دے دے گا۔ تو انزائٹی اور ڈپریشن سے بچنے کا سب سے بڑا جو ذریعہ ہے وہ اللہ کے قرآن کی یہ آیت ہے۔ خاص طور پہ یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے ذکر میں اللہ نے سکون رکھا ہے، ذکر الہی کے علاوہ سکون نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔